ध्यान देना बिल्कुल ना भूलें। अगर आपसे कोई चाहिए तो यहाँ आपको ढेर सारी किताबें मिलेंगी। क्या आपके पास कोई प्रश्न है जिनका उत्तर आपको नहीं मिल रहा है, तो उसके लिए मैं क्वेश्चन आंसर दूंगी। महाप्रसाद घर ले जाने के लिए महाप्रसाद का एक अलग काउंटर भी इस महीनों में देश विदेश से कई भक्त आते हैं। आप सभी को रथ यात्रा की बधाई। हम आपसे किसी भी प्रश्न के उत्तर देने के लिए तैयार हैं। अगर आपने कुछ खो दिया है या फिर आपको कुछ पूछना है, कोई सहायता या किसी विषय में आप कुछ चाहते हैं, तो कृपया हमें पूछने के लिए एनचारी में संपर्क करें। जहाँ टिकली सर्च किया जा रहा है ওই পাশে যেখানে প্রসাদ তার পাশে। ওটা জগন্নাথের রথ কোনটা? জুতো খুলে আবার তোমাকে পাহারা দিতে বললে তুমি আবার হারাবে। এখানে একটা জুতো খুলেই ঢুকছে। হ্যাঁ, জুতোটা খুলছে, কেউ না কেউ দাঁড়িয়ে আছে না। আবার এই চটিটা গেলে আর হবে না। আমার চটি একটা ভালো চলে গেল অলরেডি। আচ্ছা, আগে ওটা করে নি, তারপরে এখানে আসবে। এসো 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 এসো, ওইদিকে চলো ভাই। এই যে ভাই, কি মাতে? আমি তোমার মাতে হলাম না? সবাই মাতে। হ্যাঁ, এরা বলে, এদেরকে শিখিয়েছে, এদেরকে ট্রেনিং দেওয়া হয়েছে। তা তুমি আমাকে তাহলে মা বলে রাখো, দিদি না বলে। দিদি না বলে মা বলো। মাতে বললাম। মাতে? হে মাতে। এখানে কি হচ্ছে? এই আগেকার দিনে ডাকতো না কৃষ্ণের যুগে মাতে। এখানে বাচ্চাদের ট্রেনিং? এটা যে বাচ্চাদের আঁকা সব প্রদর্শন সুন্দর করে বাচ্চাদের